بات ہرگز نہ بھولنا. میرے غوث العظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. میرے ساتھ ذرا ایک بار اس کو دوہراؤ. موت تجھے حال بدلنے, جلدی جلدی, موت تجھے حال بدلنے, جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس حال میں اب اگر میری بہن تو مسلح سے چور ہے, قرآن نہیں پڑھتی, تو یہ بتا تجھے ایک چھپکلی سے ڈر لگتا ہے, ایک تجھے قبر سے کیوں نہیں ڈر لگتا. حضور فرماتے ہیں آخری زمانے کے لوگ زندگیوں کو یاد رکھیں گے, موت کو بھول جائیں گے, گھروں کو یاد رکھیں گے, قبروں کو بھول جائیں گے. آج تک بے نمازی ہی مرا, ایسا نہیں ہوا کہ اس نے نماز شروع کر دی ہو. بے نمازی تم نے مرتے دیکھیں, میں نے دیکھیں. کتنے لوگ 22 سال کا جوان ہے. غوث العظم کیا فرمانا ہے؟ موت تجھے حال بدلنے, جلدی بولو, حال بدلنے, جلدی بولو, حال بدلنے, حال بدلنے نہیں دے گی. جس حال میں مرنا چاہتا ہے, 22 سال کا جوان ہے, فلم دیکھ رہا ہے دلی میں ایک تھیٹر میں, سامنے فلم چل رہی ہے, فلم کو وہ دیکھ رہا ہے, ریڈ کر رہا ہے, اور وہ اے سی کا ہال ہے, باہر نکلا ہے, بائک اس نے سٹارٹ کی ہے, کانوں میں اس نے اپنے لیڈ لگائی ہے اور ایئر بڈس لگائے اور منہ میں گٹکا ڈالا ہے, اور اس نے بائک کو سٹارٹ کیا بڑے نقشے بازی سے اور چلا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کی بائک نے ہوا سے باتیں کرنا شروع کی, مگر اس کو موت نے اتنی بھی مہلت نہ دی. وہ سمجھتا تھا گھر جاؤں گا, پھر اس کمرے میں بیٹھوں گا, پھر موبائل چلاؤں گا, پھر سو جاؤں گا, مگر ایسا نہیں ہوا. میاں وہ دوپہر کے وقت میں چلا ہے, بائک اس کی تیز چل رہی ہے, اچانک دل گھبرایا, دل کا دورہ پڑا, سائلنٹ اٹیک ہوا. 22 سال کا جوان جو جم جاتا تھا, جس کے پاس 6 ایپ تھے, جب وہ گرا ہے تو پہلے وہ گرا, اس کی بائک بعد میں گری. موت نے اس کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ بائک روک لیتا, اتنی بھی مہلت نہ دی کہ کان کا گانا بند کر دیتا. گانا سنتے سنتے مرا ہے. اور سنو, اب جب یہ مرا ہے اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے لے جایا گیا, کہاں پر؟ پوسٹ مارٹم ہاؤس گیا, چونکہ ڈاکٹر نے کہا یہ مر گیا. اب پوسٹ مارٹم ہاؤس میں جب گیا ہے, وہ خوبصورت چہرہ جو اپنا روز دیکھتا تھا آئینے میں, اب جو گھسیٹا گیا ہے, وہ جو ایکسیڈنٹ کے وقت میں اس کا چہرہ گھسیٹا گیا ہے, اس کا پورا چہرہ بالکل ایسا ہو گیا, دیکھ نہیں پا رہے لوگ, پوری کھال ادھڑ گئی ہے. اب انہوں نے کیا کیا, بالکل برہنہ کر دیا ہے. پہلے 3 گھنٹے تو کھڑی اس کی لاش پڑی رہی ہے, 3 گھنٹے کے بعد نمبر آیا, اس کے بعد کپڑے اتار دیے گئے. جتنی ان نیچرل موت مرتے ہیں, جنہوں قتل ہو جاتے ہیں, جو ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں, ان کی لاشوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ یہ عورتیں ہوں یا مرد, ان کے کپڑے ساروں کے بالکل ایک ایک کپڑا اتار دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کے اوپر سے کپڑے اتار کے پھر ان کے سر کو اتارا جاتا ہے. وہ موٹے سے پہلے وہ کاٹتے تھے اس سے چھینی ہتھوڑی سے, اب چھینی ہتھوڑی نہیں ہے ان کے پاس, بلکہ ان کے پاس گلنڈر ہے, گلنڈر ڈالتے ہیں سر کے اوپر, اور اس کے بعد اس کو کاٹ کے پورا نکال دیتے ہیں کر سے, پھر یہاں سے پورا پھاڑ دیتے ہیں کر کے پورا پھاڑ دیا. اب جو بھی ان کو نکالنا ہوتا ہے آرگن نکالتے ہیں, اس کو جو بھی چیک اپ وغیرہ کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں, پھر موٹے سے سوئی کو اس سے جو ہے وہ اس کو سٹک لگاتے ہیں, ٹاکے لگاتے ہیں. ایک بار میں نے ایک لڑکے کو میں نے غسل دیا تھا, اس کے سر میں نے ہاتھ ڈالا تو اس کے سر میں میری انگلی چلی گئی, سر اٹھایا تھا تو اس کی انگلی چلی گئی, سفید ہڈی میری انگلی میں لگی, میں رونے لگا. ایک صاحب نے کہا کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا, تو وہ کہتا ہے میرا ہاتھ اٹھانے والوں ذرا آرام سے, میرا ہاتھ آرام سے اٹھاؤ, تمہارے اٹھانے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب سنو, جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے اور میری میت لے کے چلنے والوں ذرا آہستہ قدموں سے چلو, تمہارے قدم کی آواز سے, دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کی قبر پہ گئے اور جا کے کہتے ہیں میری ماں مریم اب میں مردے زندہ کر لیتا ہوں, تو کہے تو تجھے زندہ کروں, تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے. میری ماں, اندر سے آواز آئی مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ,
कोई आम खातून तो नहीं मरियम, मगर कह रहे हैं मेरी माँ तुझे अंदर से जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, ना ना मेरे लाल ईसा, ऐसा ना करना। जब मेरी रूह निकली थी इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका दर्द अभी तक महसूस कर रही हूं। मेरे बेटे मुझे जिंदा न करना, आप मोमिन हो। अल्लाह जरा गौर करो, वो जैसे एक खारदार दरख्त पे कोई कपड़ा डाल के जोर से खींच दिया जाए तो जो कपड़े का हाल होता है वही इंसानी जिस्म का हाल होता है। इधर देखो, तवज्जो करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं इस वजह से परेशान था कि दिन रात सफर में रहता हूं और ये दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह परवरदिगार मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना। मेरे परवरदिगार मुझे ईमान वाली अपने महबूब के रोजे में मौत अता करना, मदीने में मौत अता करना, ये ऐसी मौत से बचा लेना मेरे परवरदिगार। ये कितनी सख्त मौत है। उसका जनाजे को सी के काली पन्नी में करके भेज दिया घर। माँ ने देखा, है मेरे लाल आ गया। अरे सुबह तो ठीक गया था, माँ पागलों जैसा रो रही है। बहन का दिमाग भी काम नहीं करता है, हाय मेरा वीर। और माँ के बाप रो रहा है, मेरी गर्दन मेरी कमर टूट गई। सारे हंगामे हैं, भाई रोते हैं, मगर सबको एक जैसा दर्द नहीं है। जितने बीच में आग लगती है उतना ही गर्म होता है। अब लोग कह रहे हैं रिश्तेदार चलो भाई उठाओ जनाजा, उठाओ जनाजा, हमारी दुकानें बंद हैं, मैं लंबे सफर में जाना है। सबको दर्द नहीं है, सबको तकलीफ नहीं है, इस जनाजे को उठा दिया गया है। तेरे दोस्त भी नहीं कह रहे हैं मेरे दोस्त को 10 मिनट रख दो, तेरा बाप भी नहीं कह रहा है नहीं नहीं रोको, सबको खबर है अब इसको जल्दी से दफन कर दो। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस दुनिया के चक्कर में अपने रब को न भूल। यहाँ के हर रिश्ते में एक झूठ है, हर रिश्ते में एक फरेब है, हर वफा में एक बेवफाई छुपी है, हर इंसान की दोस्ती में एक धोखा छुपा है। किस दुनिया से तूने दिल लगाया है? ये अमीरों को न छोड़े, ये गरीबों को न छोड़े, ये बादशाहों को न छोड़े, ये फकीरों को न छोड़े, ये आलिम को न छोड़े, ये जाहिल को न छोड़े, ये पीर को न छोड़े, ये मुरीद को न छोड़े, ये मालदार को न छोड़े, ये गरीब को न छोड़े, ये वली को न छोड़े, ये खुतब को न छोड़े, ये अब्दाल को न छोड़े। अजल नहीं छोड़ा न सिकंदर न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, रखा रह गया यही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे तमाशे नहीं, हंगामे उठते हैं मगर लोगों को समझ कोई नहीं आती। उसका जनाजा लेकर के गए, दफन कर दिया गया, कब्र में रख के ऊपर से तख्ते लगा दिए गए। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब चलते हैं तो वो कहता है मुर्दा, ओ मेरे दोस्तों एक रात तो रुक जाओ, थोड़ी देर, कुछ मिनट, कुछ साथें वक्त गुजार दो। आज कब्र की पहली रात है, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो गुजारो। मगर कोई नहीं गुजारता, ना भाई रुकता। कितने कब्रिस्तान हैं, पुराने हो गए। आपको लगता है आप नहीं मरेंगे? कितनी उम्र है आपकी? 15 साल? तो 15 साल के लोग दफन हैं कब्रिस्तान में, जाके देख लो। 20 साल का ढूंढोगे मिल जाएगा, 25 साल का ढूंढोगे मिल जाएगा, 30 साल का ढूंढोगे मिल जाएगा। हजरत अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर को देखा, सरकार ने एक जगह वुजू किया है, मेरे सरकार ने वुजू करना है, 5-6 कदम दूर पानी है, हुजूर ने तयम्मुम कर लिया, यानी मिट्टी से। तो मैंने कहा हुजूर मिट्टी से आपने तयम्मुम किया, सामने पानी मौजूद है, हिकमत समझ नहीं आई। तो हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया चचा उस पानी तक मुझे पहुंचने की उम्मीद नहीं और मैं अपने रब के हुजूर बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। हालांकि हुजूर को यह भी खबर है कि मैं कब मरूंगा, आप कब मरेंगे। ये जिंदगियां हैं, ये क्या जिंदगी है जिसमें मौत की फिक्र कोई नहीं। मेरे दोस्त, मेरे नबी को खबर है, मगर फिर भी ये आप ऐसी मरना चाहते हैं। एक सवाल ये है, इतनी लंबी तमहीद के बाद, वो जो कब्र में गया था नौजवान 22 साल का, वो फिल्म देख के मरा था। अब जवाब ये दो कि जब वो उसी आंखों से जिनसे उसने फिल्म देखी है, क्या जब वो हुजूर आए होंगे तो उसने उन्हीं आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। हजरत अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने कहा ये नाजायज तो नहीं, तो आप रोते थे, फरमाते थे जिन आंखों से हुजूर को देखता हूं उससे शर्म आती थी कि कैसे मैं हुजूर को देखूंगा। आज आप बताओ कौन सा ऐसा मुसलमान है जो हुजूर को देखना नहीं चाहता।
तो ये मोबाइलों में चौराहे पे बैठे लड़के, ये गांव में बर्बाद होते हुए हमारी कौम के नौजवान, ये आंखें किसकी हैं? तुम्हें खबर है नौजवानों, ये किसकी आंखें हैं? आपकी हैं? नहीं नहीं, अल्लाह की अमानत है। या रसूल अल्लाह, आंखें क्यों बनाई गई हैं? क्यों बनाई गई हैं? सरकार ने फरमाया इस वजह से कि आंखों से अल्लाह का दीदार करने के लिए। बताओ कयामत के दिन जब हाथ मेरे खिलाफ बोलेंगे, आंखें, ये आंखों ने अगर कह दिया मालिक ये परवरदिगार तूने दी आंखें इस वजह से थी कि तेरा दीदार करें, मगर इसने तो आंखें गंदी कर दी, फिर क्या होगा? इंस्टाग्राम पे लंबी लंबी फिल्में ड्रामे देखने वालों, नौजवानों, देखो हम तो कह रहे हैं, मैं तो अजान पढ़ने वाला हूं और मैं कोई मुक्तदी पकड़ पकड़ के नहीं लाऊंगा, मुझे कहने का सवाब मिलेगा, आपकी अपनी मर्जी है। एक सवाल का जवाब दो, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ जाने लगे, एक बात बताओ, तो उस वक्त में एक दो नहीं 11 लाख लड़कियां, हिंदुस्तान की 11 लाख से ज्यादा लड़कियां गैर मुस्लिमों के यहाँ उनके साथ चली गई। क्यों चली गई? आपको क्या लगता है वो मुसलमान थी? मैं तो नहीं मानता कि वो सही मानों में मुसलमान थी। किससे कैसे चली गई? जब थिएटरों में मुसलमान लड़कियां नजर आने लगे, जब मुसलमान नाचने लगे, शादियों में कूदने लगे, ये सब हालात, ये कहते हैं ये मुसलमान है, ये तो हरगिज मेरी नजर में, ये तो वो किसी ऐसी मां की बेटी थी जिसने उसको फिल्म तो दिखाई मगर कुरान नहीं दिखाया। उस मां की लड़की थी जिसने बचपन में उसे टीवी के सामने रोना सिखाया, अल्लाह के सामने रोना नहीं सिखाया। क्योंकि हमारा ईमान यह है कि जिसके दिल में हुजूर से मोहब्बत हो जाए वो जान दे सकती है मगर अपना ईमान नहीं दे सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर सवाल यह है, इधर देखो, सवाल यह है दोस्तों, मेरे भाइयों, वो 11 लाख लड़कियां जो गई हैं, देखो अल्लाह का शुक्र है, आप सब लोग जानते भी हो, मैं तो आपसे कह, मैं सैयद हूं, मगर ये वसीयत मैंने कर दी है, हर तकरीर में ये बात कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि मेरी बहन कोई समझ जाए